नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करुचु आपण मैंने बहुत भलरे थे आमे मध्य बहुत भलरे अच्छु बहुत बहुत भलरे तो अच्छु आ बहुत खुशी रे मध्य अच्छु माने समा खुशीटा कौन पे आपण मैंने समस्ते जानी तापर भी मुझे कहीदे तो माने राति पाइले काली हूँ सावित्री व्रत तो से माँ बहुत एक्साइटेड अच्छा माँ मन तापर भी टिके टिके दुख अच्छी तो कौन पाई दुख अच्छी मुझे वीडियो शेष में कहबी आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू कर तो चलतु आम घर माने बाप घर सावित्री भार में कौन कौन सब आसी किंतु गोटे दुख सावित्री भार ए आसुनी कहीं जानते जब फोन पे हो गला समस्ते सुविधावादी हो गले से समस्त पैसा पठे दे निज पसंद निजे लुगा किण तुम जहाँ भी किण पैसा बाप घर आसी जाऊँगी पैसा भार फार ना तो जहाँ भी हो बाप घर जहाँ भी पैसा देते तो से पैसा मुझे किसी जिनस आनी आ कौन कौन आनी आपण मान सहित सेयार करेंगे आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू करंतु देखंतु पूरा साड़ी गोदाम उठे आनी आ या भितर कौन कौन अच्छे सब खुलवा आ साड़ी कहार केते खंड आसी आ सब देखेबी गोटे गोटे करके आ सब आमर कॉटन शाड़ी आसी जेहेतु गरम दिन से सब कॉटन शाड़ी तो देखो ये शाढ़ीटा केमती लगुच देखो ये शाढ़ीटा केमती लगुच कहतु आ ये शाढ़ीटा कहार आपण मैंने भाभी पार्टी गैस करी कहतु कहार एटा हूँ मोर नुह माँ माटा केमती लगुच भल लगुच सूता लुगा काली पिंधला पर आपण मैंने देखिए माटा तो किए आनी देछि कि पुआ आनी देछि देख लो बहु आनीदे कि पुओ नार कहले माँ टे पुओ को अधिक भल पाऊँ बहु आनी नहीं चला पुओ तो पैसा देछि तो से पुओ नाटा कह दी हाँ ठीक अच्छे जहाँ भी शाढ़ीटा केमती लगुच निश्चित कमेंट करेंगे माँ को शाढ़ी जल्दी भल दवा कारण कल पूजा हम ना देखिले गोटे शाढ़ी गला तो ये आ गोटे शाढ़ी तो देखो ये शाढ़ीटा केमती लगुच जरी काढ़ी आपण मन को देखी दे केटलरटा देखु केटलर भाया पूरा सेम शाढ़ी शाढ़ीटा भल लगुच ना यहाँ भी पूरा आमर कॉटन शाढ़ी देखो पूरा कॉटन शाढ़ी आ देहरे गोटे गोटे स्टोन लगी स्टोन रे भी काम होइछि शाढ़ी तो खुला है नहीं खाली पूजा पर खुलला पर जना पड़ो पिंधिले केमती लगुच भल लगुच ना तो ये शाढ़ीटा केमती लगुच निहाती कमेंट करेंगे आ ये शाढ़ीटा मांकर नुह मोर आ शाढ़ीटा मो स्वामी आनी देते तरफ सावित्री गिफ्ट हाँ ना माँ तो आपण मैंने तो यही शाढ़ीटा देखिले तो यहीटा को रखिदेला दीटा गला आ बाकी रहा दीटा एवं ये दीटा शाढ़ी भी आपण मानक देखिए देखो शाढ़ीटा केटलर केमती लगुच केटलर ये बाहर को कान नवा यहाँ भी आमर पूरा कॉटन शाढ़ीटा अच्छी और सबकि कॉटन रे आस यार किंतु पूरा टोटल बॉडी रे एमती स्टोन काम हो कॉटन शाढ़ीटा देखो निहाती कमेंट करेंगे आ शाढ़ीटा मोर आईटा पुणी बाप घर दे पैसा आस ना माँ भल लगुच ना भल लगुच ये शाढ़ीटा तो आपण मैंने देखिले एटा को रखिदेवा तो एबे आउ गोटे शाढ़ी देखो पड़ी जाए देखी पार्छ तो आ गोटे शाढ़ी तो एबे केटलर तो आपण मैंने देखिले एबे बाहर को कान नवा देखो पूरा प्लेन माने कपड़ा एते सुंदर देहरे पिंधिले जना पड़िबनी जे माने एते कंफर्टेबल लागिवो तो ये शाढ़ीटा कार भावुचंदी एटा माँ से भी पुणी माँ को यहाँ किए आनी दी जानते तो
ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବାପା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମାନେ ମୁଁ ଆସିବା 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ବାପା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ନା ମା ମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଉ ତ ଏଇଟା ବାପା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମା କାଲି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ ଆସିବ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ଲୁକ୍ ନାଇଁ ସେ ମା ପୁରା ନରମ ଅଛି ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକର ସବୁକିଛି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ଆସିଛି ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂର ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ସାରିଲେ ତ ଏବେ ରହିଲା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଜ ଜିନିଷ ଆସିଛି ସାବିତ୍ରୀରେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଏବେ ଖୋଲିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ନାଲି ଶଙ୍ଖା ସାବିତ୍ରୀ ବଳା ଆଉ କତିରି ଆଉ ବ୍ରତ ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଏଇଟା ମାଙ୍କର ତା ସହିତ ଅଳତା ଯେହେତୁ ଆମର ମଠରେ ପୂଜା ହୁଏ ଅଳତା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶାଶୁକୁ ଗୋଟେ ଅଳତା ପିନ୍ଧି ପକାଉ ମାନେ ପିନ୍ଧେଇକି ପୂଜା ନେଇକି ଯାଉ ହଁ ନା ମା ମଟର ଲାଗେନି ତ ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ମୋର ଆଉ ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା ମାଙ୍କର ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଶାଶୁ ବୋହୂର ମିଶିକି ପିନ୍ଧିଦେବା ରଙ୍ଗ ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେନି କାରଣ ଆମେ ସେଇଟା ଗୁଡ଼ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମଠର ନିୟମ ଅଛି କି ଏଇଟା ଲାଗେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଡ଼ି ଏଇଟା ମୋର ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୋର ବାସ୍ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂର ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଯାହା ବି କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଆସିଛି ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆମେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ ଅଛି ମାନେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମେହେନ୍ଦି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ମନେ ନାହିଁ ତ ମେହେନ୍ଦିଟା ଆସିଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଜି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପୁରା ଛାତ ଉପରେ ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ପଛରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ସିଏ ବି ପୁଣି ନା ମା ବାପ ଘରୁ ଆସିଛି ନା ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆମ ବାଡ଼ିର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଫଳ ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଧରିଛି ପଣସ ହଁ ନା ମା ହଁ ପ୍ରଥମ ଧରିଛି 3 ବର୍ଷର ଫଳ 3 ବର୍ଷ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିଛି ଛୋଟ ସାଇଜ ପଣସଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ମାନେ ଅଳ୍ପ ପାଚିଛି କାଲି ପାଚିବ ନା ନାହିଁ କେଜାଣି ଆମ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ ଗଛର ଫଳ ଗଛର ଫଳ ତ এইভাবে ভাবে আমার তো সব সাবিত্রী সজা আপনার দেখলে আপনার ভিডিওটি বহুত ভাল লাগিথিব যদি ভাল লাগিথিব লাইক কমেন্ট শেয়ার সবসক্রাইব নিহাতি করিবে বহুত মাত্রারে শেয়ার করিবে তো আম শাশু বউ শাড়ি কেমিতি লাগিলা নিহাতি কমেন্ট মাধ্যমে আমাকে জনাইবে তো প্রথমে মু কইଥିଲି মাଙ୍କ মন দুঃখ ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି ସବୁ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଶାଢ଼ୀ ଆସେ ତ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନି ହୁଏତ କାଲି ଆସିପାରେ ମାନେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ କାଲି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆସିନି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ବାପା ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କାରଣ 10 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ମୁଁ ଆସିବା 10 ବର୍ଷ ପରେ ମାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ବାପା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ମା କେତେ ଖୁସି ଅଛ କୁହ ବହୁତ ଖୁସି କାଲି ତାହେଲେ ଜୋରସୋର ପୂଜା କରିବ ବାପା ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ତ ମା କାଲି ବାପାଙ୍କୁ ପୁରା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂର କେମିତି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ଶାଢ଼ୀ ତ ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ବାଏ ବାଏ।